London. This is the project. Yeah? And this color from outside, not a navigating guy. From here, show the area over here. No, that is the distance from the road to here. What he has dug. What he has dug, no? Show how much it is. So the cutting of the sand, where he has cut from the road. Isha. Please come beside. Oh, project is for this end. Yeah, ma'am. Why you all gathered here today? See, we are in ward we are in Naveli. आमचो वॉर्ड जो आसा दोंगोरी वॉर्ड जो आसा इगोर्जीच्या फाटल्यान नावेली आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. टुडे तुम्ही पळयला आसतले सभा लोक सगळो एकठांय जाल्लो आसा आनी वो आमचो वाड्यांतलो लोक दोंगोरी वाड्यांतलो लोक. आणि वी हॅव एक सरपंच विथ अस अँड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दोंगोरी. नाव वी आर हियर स्टँडिंग टू अपोज द प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग इन दोंगोरी वॉर्ड. पहिले ब्रीफ सांगता की दोंगोरी म्हणटा हिंगा दुसरे नावेलीत पयल्यार जाल्यार आमचे देवालगोन घे कोलदें घे तेलावली सायडीन वच प्रोजेक्ट्स नात. सगळ्यांनी आपलो गांव सांबाळून दवरलेलो आसा. पूण हिंगा दोंगरे कितें जाल्ले आसा मशरूम अशे जायते प्रोजेक्ट येत रावले पूण आतां लोकांक खंय तरी दिसता की आमकां ते प्रोजेक्ट नाका. कित्याक वी हॅव लॉट ऑफ इश्यूज हियर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट द इश्यू इज अबाउट द वॉटर स्कॅर्सिटी. दोंगरची लोकां दे आर फायंडींग इट व्हेरी डिफिकल्ट. उदक तांकां फ्लो सारको येना. फॅमिलीज आर देर, चिल्ड्रन आर देर, बट उदकाक लागून जायतो त्रास जावपाक जाली कितले तरी 25-30 वर्सां फ्रॉम द टायम दे प्रोजेक्ट्स हॅव कम. दुसरे म्हणटा ते गार्बेज इश्यू. बिल्डिंगां येतात, फ्लॅटां येतात, लोक येतात आणि तांकां मागीर डंप करपाक न्ही फ्लॅटांक न्ही सुवात आसना गार्बेज. that people some go for work and all and they try to throw it in any this thing हुचे कॉर्नरात बसून आणि मेस करतात. आता 3 प्रोजेक्ट येवपाले दोंगोरी. एक म्हणटा ते दाखयतले तुमकां वयर एक हातल्यान आणि हो पळय वयर. You just see, you all must have covered up. See the road. आमचो रोड 3 मीटर हा and it's narrow. But the projects, I don't know how. When the sarpanch was there, आता Paul Pereira, आमचो नावेलीचो सरपंच was with us. We had called him with आमचे grievances सांगपाक. तो गेलो ताका हांवें विचारलें डायरेक्टली की सरपंच बाब, is this project having license? Is this तुम्ही पंचायतीन दिल्ले आसा? तो म्हणटा ना. फॉर्म 1 and 14 आसा? ना. TCPचे परमिशन आसा? ना. ह्यो फॉर्मेलिटी कोन्नस ना. सर पंचायतीन समज तुमकां दिवना परमिशन देन हाऊ दीस प्रोजेक्ट्स आर कमिंग म्हणून. आता हे पोत्रे घालून कितले तरी दीस जाल्यात. तुम्ही चितात हिंगा एटलीस्ट आय एम सेइंग लायक सो मेनी एक्सिडेंट्स हॅव टेकन प्लेस बिकॉज इट्स ऑन द शार्प टर्न. पोत्रे वचपाक येवपाक ना. बिल्डर म्हणटा हूंय आपण घेयना. बाट घेयले म्हूण जायना. तेका शिस्त आसता, तेका परमिशन्स आसता आणि ह्यो पीपल आर जस्ट ओपोजिंग बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इफ यू सी ही सेइंग 3 meters रोड एंड आय एम कीपिंग मोर 3 meters. यू आर कीपिंग इनसाइड बट व्हॉट अबाउट दॅट रोड? कितले त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो वेन आय हॅव टोल्ड पीपल सी वेन आय एम गोईंग एव्हरीवेअर वाय आय विल नॉट बी देअर फॉर माय ओन पीपल इन नावेली. ओनली वन थिंग आय हॅव टोल्ड कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरात. नाव वी हॅव डिसायडेड वी आर मेकिंग अ रिप्रेझेंटेशन अ लेटर विच आमचो बाब रॉय आणि मल्लिकाबाई विल बी डुईंग इट. दे विल बी हेडिंग इट अँड देन आमचे जे बायल्यो आसा आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां घेवन आमी वाड्यान भोंवयतली आणि आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतली. वेर नाव आसतले, हाऊस नंबर आसतलो, फोन नंबर आसतलो. सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी एक कॉपी दितली पंचायतीक, दुसरी कॉपी दितली TCP की दॅट वी डोंट वॉन्ट दिस म्हणून. दिस इज बिकमिंग अ मेस म्हणून. आमचो पयलेच रोड नॅरो आसा, एक्सिडेंट प्रोन झोन असो. लोक हिंगा लावता. आमचे वाड्यांतले आमचे सगळे एटमॉस्फियर आणि एनवायरमेंट आमकां नाका. डिस्ट्रॅक्शन जाला ते पुरो. आता खंय तरी लोकांक सांगना दॅट युनायटेड असल्यार कांय जायना. व्हडले प्रोजेक्ट गेल्ले आसा. युनिटी मॉल, यू हॅव सीन सो मेनी प्रोजेक्ट. पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे आर नॉट हॅपी.
and this is the right thing. So I told them, united we stand, divided we fall. So united will be this today. Ek somber mais log asa. Coming days it will be more. So whatever it is, the Sarpanch, I'm telling the Sarpanch, Paul Bab, you have all the authority. If there are no permissions, how can be it is? Because I have seen Bari Konak, There are 2 more projects. 3 projects total. No, but like this, you have barricaded. There are 2 more projects. Yeah. So last Sampa Sotta, when people are opposing something, people don't want it. And हसपाक येतं म्हणल्यार एक बिल्डरान जर बोर्ड लायला प्रोजेक्ट थिंगा बोर्ड लायला लायसन्साचो थिंगा आणि केन्ना जो 2014 काम केल्लें तें बाबा आमकां तुमचें पर्सनल कांय ना तुमी बिल्डर तुमी करता तुमच्या पोटाक लागून फायन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विलेजर्स who will be deprived of water, mess, nuisance of garbage. We don't want. We are done. And 4 माळ्याचे हुई फ्लॅट येतात म्हणजे चितात कितें जातलें तें. So we are peaceful Dongoringkara. Peacefully we are telling you all. If not, we will not shy away from agitating, sitting on the streets. You all are there, no? Yes. Somebody रावतली न्ही? Yeah, correct. Roy. I'm Roy Dice from Naveli Dongori. Basically, what I wanted to speak, Pratima has covered up everything. But we have gathered here because of the main project over there which is coming. Kitty is so flat aata with a 3-meter road. Secondly, okay, sorry. Secondly, ingamge polsa uto ena. Main problem is water problem because this road is elevated with houses on the top area. So we request the Panchayat and the TCP, they should scrap this project. All these projects, there are three more projects coming. Here there is one project which hasn't have any license. He has built barricade on the turn, which many people have met with an accident. We have told him many times, but still hasn't removed it. So we kindly request the Sarpanch to take action. He's been intimated the owner, the builder, to remove all those patras and all. This ex-punch, Leandrin Rivelo, ex-punch Arlo Poili. Mungele objection, or project eta. Teka road na, approach road na, only 3 meters aha. And तो मुठा आपल्या गे 3 meters जाता. तो 100 meters कोता आणि और रोड कित जातलो. त्याक लागून we object. आम सगळो लोक आम ऑब्जेक्ट होताय. आमकां नाका हो प्रोजेक्ट. दुसरें असो हो प्रोजेक्ट येता. त्याक कांय पेपर नाही, गायल नाही, काय नाही, कांयच गायलो ना पंचायतान. आणि त्याने एश कोणी बॅरिकेड मारल्या, हिचो पोत्री मारल्या. काडपा लायली ताका सांगलो हांवें सांगलोलें काड म्हणून तो म्हाका सांगतालो आपण काटो म्हणून 10 दीस पूण जाले तेव्हा इन्स्पेक्शन जालें तें काट म्हणलो तेणे आनी आतां लोक हिंगा पडत आहा What inspection जालें सारकें पडटाय लोक 8 days back. So I would like to conclude, like Leandrin has told, conclude करपा पयलीं इतलें सांगपा जाय म्हाका की टायम आसलेलो पयलीं न्ही लोक भायर नासलेलो लोक बिजी आसतालो म्हाका कित्याक पडलां पूण आतां अवेरनेस जाल्लें आसा आमी पयर रातवाड्यार पयलां नावेली गोंय लोकांनी सरपंचाक सांगलें मेजरमेंट करून ना म्हणून हिंगाय लोक जागो जाल्लो आसा आनी ऑथॉरिटीज जे आसा जावं तो आमचो सरपंच जावं आमचे सगळे पंच जावं आमचे सगळे आमचे आमदार जावं तेणी दखल घेवपा जाय लोकां बरोबर रावपा जाय इफ दे हॅव स्टूड बाय यू ऑल इट इज टायम फॉर यू ऑल टू स्टँड बिकॉज दीस इज नथिंग पर्सनल this is we are coming out today we are come out today to save our word to save our Naveli we don't want puro zale आणि भरून वावपाल ना आमकां मातसो पीस जाय आमकां सुसेग जाय आमच्या वाड्यार ओके हो प्रोजेक्ट आनी थिंगा आनी एक प्रोजेक्ट येता व्हडलो सारको बार फ्लॅटाचो तो सांगता तेणे थिंगाची वद काडे पोत्री थिंगाय गायल ना तेणे थिंगाय पेपर कांय गायल ना Same builder. This fellow and that fellow. He has barricaded over there. So tinga item potring gayle. This is. काट मुळ्या त्याने अजून काढ नाही. We have told ना सरपंचान सांगितलं आपण आज लेटर घात मग त्याका काढ म्हणून. दुसरे आमका उदो मेना सारख्या ना इतले बारीक येता उदक आमका पावना ते उदो आमका हे धाकले आमगे वडाक आमगे आदेश वड आनी त्या डोंगरी म्हळ्यार पयली चोडाचेर केसले चोडाचे उदो मातशें पळयना. Excuse me. And moreover, हे रोडाचे एक 4-wheeler तर गाड पास जाल्यार सिंगल 2-wheeler तिका पास येना. I can't understand ते बिल्डर कितकोन एशकोन हे कोताय ते लायक प्रोपोज प्लॅन कोताय फॉर द एक्स्ट्रा रोड. आनी मागीर तिसरी गार्बेज प्रॉब्लेम लोक आठाय पोटले एशकोन देरां उडयताय दुसऱ्यांगे देरां ते हांव साफ कोत्ती मुगे घराक कितू उडयताय हे पोटले घाटाय बोताय उडयताय.
This is पळय आतां वता बारा लोक हिंग सगळो भायर सरलो आहा आनी हो सेकंड प्रोजेक्ट दाखोवपा हाडलो तुमकां आमी हो सेकंड प्रोजेक्ट आतां बाय मीरा हे सारखे सेजान नेक्स्ट डोर सेजान शी विल टेल हर ग्रीव्हन्सीस Malika Bai has got house here. She will speak. Malika Kutino. Poli Baba आमचो उलयतलो. Mira, tell your issues. So, वो आमकां नाका कित्याक आमगे रस्तो दाखलो आनी आमकां टॅप वॉटर फर्स्ट येयना कोणाकूच जावं आनी प्लीज आमकां नाका कित्याक गार्बेजी प्रॉब्लम टॅप वॉटर प्रॉब्लम आनी लोकांगे प्रॉब्लम लोकांनी कंडिशन ते नाका गोला काय गोर वयतली Malika. Malika Kutino and our side Kota at Dongari ward. We are facing lot of problem in our ward and this is a 3-meter road and they are having a construction over here. So we all people from our ward are objecting it. We don't want this project at all. Right. And second thing, like we are facing lot of water problem. It's more than 40 years. And now if this project comes and the other projects come, like we'll be facing more problems in future. So we don't want any projects coming in our ward. I stay down there. I don't have water problem, but still I support them because I know what they're going through. You know, with about more than 250 houses here, and with water problems, with these projects coming, imagine what will be our state. And roads are also very narrow, so we all oppose it. Yeah, correct. So आमगे इतलो नारा हा की आमका नाका डोंगरेर प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका देव बरें करूं आता वी आर हियर आमी तिसरे प्रोजेक्टाची सायटी कडेन येयल्ली आसात डोंगरी पयले तुमकां कोपला कडेन दाखयलें मागीर वयर दाखयलें and this is the third project which is coming and this builder has got who is doing the two projects, that one there, one over here. Ata Pontori Mahadev Chavan Mudun. See, again I am telling here, when you all are doing the construction, common sense as far as civic sense na so, common sense as far as Munshak, there is a dead end here. If you all can see, there is a dead end. Right. It seems poor ambulance येयली कोणाक लागून इमर्जन्सी ambulance हाडली ambulance वाट आशिल्ली रिवर्सान ambulance गेली ambulance आता सिलिंडर सगळ्यांनी घेवपाचे असतात गॅस सिलिंडराची गाडी येता हुई लोकांक हुई थिंगा सिलिंडर घेवन वचपाक पडटा कोपला कडेन कित्याक हिंगा येवपाक जायना हिंग येवपाक जायना हिंग सुवातू ना वर्स्ट पार्ट इज दॅट हिंगा आमची पळय चोट्टी ही चोट्टी म्हणल्यार डोंगरेर उदक जेन्ना पावस येता आतां पावस येवपाक आसा मेस जातलें उदक सगळें हिंगा स्टॅग्नेट जातलें हिंगा उरतलें दीस वॉज द वे वॉटर टू गो आतां लॉगिंग जातलें आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट ड्रेन आशिल्ली ड्रेनेज आशिल्ली हिंगा उदकाक वचपाक पायपलायन ब्लॉक केल्ले आसा ड्रेनेज ब्लॉक केल्या what is going on and worst part is that why cameras for whom to guard whom we are not going to keep quiet this is the voice of people dongarekara navelkar bahar challe right jatale it will multiply I'm telling because there is no NOC for this project also there is no panchayat permission for this no 114 form there is no TCP license then how can somebody just come up and start their work I fail to understand I'm telling the buck falls on the Sarpanch of Navili, that is my friend who is that to the Paul Pereira and all the ward panchayat members. Baba amka naka amche tukler kine ghal naka don't force us with something. This is people's movement now. Dongarekarans are against it and मागता time पडलो जाल्यार नावेलकारांक सांगता तुमच्या वाड्यान कितें जाल्यार आमी धांवन येतली हांव वशिलोन सांगून दिता म्हजो लोक तुमी येतली हो ना आमी डोंगरेकार येतली so we also want you all when we give you a call you all should also come to save at the large. It's not only about Dongari, it's about Naveli constituency. Thank you. तुका आतां बरे भाशेन म्हाका आतां इश्टगाचें हें उलोवपाक सांगलेलें हांव म्हळ्यार तुका सांगता लास्ट पार्टी तूं तरी आयकना हिंगा दोतोर जाल्यार आमी दुसरे पार्टी तुगेले टायर पंचायतून दोतोले कळ्ळें तुका न्हू दुसरे पार्टी हिंगा मेळ्ळ्या कित्याक हिंगा जायत जाणां आडकूट जाता वचपाक कळ्ळें तुका रातीचे प्रॉब्लम जाता हें चिंतन आहा हिंगा तूं जाणा कळ्ळें तुका तूं लायन गेलो कळ्ळें तुका न्हू तूं मागीर सगळें हिंगा लोकांक त्रास जाता आनी लायट ना जाल्यार सारकें दिश्टी पडना तुगे ब्लू कलर वायट दुखना कळ्ळें तुका न्हू सारकें डेंजर सो दुसरे फावटी तुका सांगिलां तुवें दुसरे फावट चोय थिंग इस्लाको लुगार आहा थिंग लाय थिंग सगळें चडशें लायट आहा थिंगा थिंग स्ट्रेट रोड आहा पूण आं बाबा कितें तुम्ही डोंगरेर आता भाड्यान रावताय
तुमकां न्ही म्हाका सेन्स आसपा जाय कित्याक सेन्स आसपा जाय सांगता हांव आनी कोण भाड्यान दिता तेंका तुका हांव रिक्वेस्ट करता तुम भाड्यान दिता तेन्ना तुम पयलीं चोयाय तुमकां पार्किंग फेसिलिटी आहा जाल्यार कित्याक प्रॉब्लम कितें जालो आयज सगळे ते रस्त्याचे बायक्स आनी व्हेकल्स लायताय आनी एक्सिडंट जाताय चोय आतां कोपेल आमगेले कोपला हिंगा आमगे कितली मिस जाताय कोपला आमगे मिटींग जाताय समुदाय मिटींग जाताय तुका मल्लिका बायन सांगून तुका तूं आयकोना आतां सगळी बेजार जाली तुजी क्लास करपा आसलेली तुगे टायर पंचर करपा आसलेली तरी पासून कॉनिनान रोयान म्हणे वील गो एंड फर्स्ट टेल तुगे ओनरा सांगया म्हूण तुवें तें उत्तर दिलोलें काट म्हूण कोंकणी काट मरे तुका हिंदीन उलोवपा पडटलें हां सो अंडरस्टँड दीस हां डोंट रिकार्ड कित्याक चोय आनी हो नॅरो रस्तो एक्सिडंट जालें हिंगा नॅरो रस्तो चोय हिंगा आमी प्रोजेक्ट नाकाय म्हूण भायर सरलेले बट दीस कंप्लेन ऑल्सो केम सो प्लीज सी दॅट युअर व्हेकल इज नॉट पार्क हियर आनी हूय वचून पार्क करचें